What? Sapa ba kayo na mugaw lang sa kaman mo magrawat og busina. Ano man ka? Ako lang i-flex bagong motor daw. Brand new. Brand new ni. Tinuod gid ay gaw no? Tapuno res kagwapo ning bagong tagmotor. Stilan kagwapo sa imo ko no. Tik-atik ni mo ka bantog og kag motor. Ato dan humamon kay motong merkado ngumpra ko. Bidaw. Gaw eh. Ito na ipawaming motor nimo. Bagong baybayarin ko na ako. Motor ah. Imo palang magasgasan noan eh. Magkabayad kini rin ako mahal. Watos kay ni mong dako gaw oy. Bantog pa ko lang imong motor. Nahala. Di makapahamog motor, ikaw pamalit ito sa merkado. Bantay rin na nimo idog na imong motor. Oh. Hello mga idol, maayong buntag kanatong tanan, maayong adlaw asa man ka karon. Natay pang shoutout kang Angelo Vlog Royal, paki-follow siya mga idol. Kang MG Gusiad, shoutout nimo idol, o kang Johnson Reponte, shoutout gaw from United Kingdom. Kang Angenil Dubs, shoutout sa dimo idol, Amping Kanunay, o kang Daisog Rimat, shoutout daw sa mga parautog. O kang Bentera, shoutout from Kanunti mga idol. Yo mga idol, ay mo pagkalimot pagpautog. Please like, share, and comment mga idol. O mabuhay. Bye-bye.